Yan. Hi guys, so ngayon ititesting po namin po lahat ng baril ko ngayon guys. So ito po yung una po natin ititest po. Yan, una. Ito po yung pangalawa guys. Bagong bili lang po ito. Ito po yung pangatlo po. Saka po, pang-apat naman po ito po. Tapos, pang-lima po. Ito po siya. Tapos ito po yung pang-anim. Combat Master. Pang-pito po. Saka pang-walo po. Desert Eagle po. Sige po. Wait lang po. Iyan na lang po namin yung camera. O ayan guys. Yung tatargetin po namin Coca-Cola. Una po muna natin po. Ito po guys. Ito po. Ako na po titira. Wait lang guys. Di namin tamaan guys. Wala pa lang. Wait lang. Okay na yan. Okay na yan. Wait lang guys. Dalawang bala lang to. Sige. Hindi na matamaan guys eh. Okay na yan. Guys, pangalawa Ito na to, naman guys. po yung pangalawa naman po guys. So itetesting po namin. May bala na to. Pinulit po. Ayun guys. Natamaan ko guys. Ito po yung gamit po. Wait lang po kayo sa pangatlo pong ito-try. Ito naman oh. Makalat. Ito po yung pangatlo po namin Lagay mo. ito-try guys. Ito naman po. P1977 guys. Man. Try mo. Ay. Ang guys. Yeah. Guys, wait lang. Ano ito to? Ulit. Ano yun guys? Lang guys, ulitin nyo guys. Di nyo matamaan eh. Guys, parang duling tumbar na to guys. What the? Ulit. Meron yan. Lang guys. Wala atang bala. Wait lang guys. Guys, wait lang guys. Tain naman oh. Ito. Na guys. Lang guys. O yun guys. Tinamaan niya. Wait lang guys. Ito Ito na. pa. Isa pa rin kaya guys. O yun guys. Tinamaan niya. Ito naman po yung pang-apat po. Yung sniper po. Wait lang guys. May nais lang po. Wait lang po. Uy, okay na yan. Wala yan guys. Diregala ulit yung kanina guys. Ito na guys. Yung sniper naman guys. Pakita mo. Napakita ko na kanina. Ito guys oh. Para sa marksman. Guys, Guys, naman- malakas pero di nakatumba. Sabi niyo po kasi guys. Tapos ito naman po guys yung ano po. Yung Walang bala pangalawa eh. po guys. Ito po. Naka-extended po yung magazine. Ay, naka-double po yung magazine niya po. Ano ito? Tapos na yan. Ay, mamaya na yan. Wait lang guys. Ito. Ito na tumira. Guys, 3, 2, 1, fire. Ayun guys. Ulit guys. Di niya napatumba guys eh. Guys, tabingi. Hindi talaga masyadong malakas guys yung pistol guys. Ito naman guys yung next po. Po. Naka-double din po yung magazine niya guys. Reloadan mo na po ito guys. Wait lang po. Ano to? Wait lang guys. Guys, talaga mga pellet mahina. Ay, pellet. Yung mga pistol. Hindi po kayo makapatumba. Ano to? Hindi lang ba yan?
Ito na guys, yung ito po. Ay, wait lang guys. Diba guys, di nakakapatumba. Ito lang muna ilagay sa mga. Kunti pa yun. Guys, di talaga niya kaya guys. Next na guys. Okay, Ito guys oh. Combat Master yan guys. Ayun yung next. Sorry ko. Wait lang guys. Tinetesting niya na guys. Ayun guys, malakas yung pistol namin na Combat Master. One shot, one kill. Isang tiraan lang yun guys. Ito na po yung panghuli guys. Po, Desert Eagle. Ako lang pa yung titira. May inalit to guys. Try mo na to. Guys, di siya, may inato guys. So, ayun lang guys. Oh, wala pa. Bye! Ito pa. Tapos na yan.